जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज पढ़ा मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव रे ओडिया रीति काव्यर परकीय प्रीति मैं ओडिया रीति काव्य आम परकीय प्रीतिर रूपरेख आलोचना करवा। आम जानी रीतियुगीय कवि माने पुराण को आश्रय कर काव्य रचना कर सहित किसी रही काल्पनिक काव्य। तेबे कृष्ण लीलात्मक काव्य मानक मध्य अभिमन्यु सामंत सिंहानकर विदग्ध चिंतामणि, प्रेम चिंतामणि, देवदुर्लभ दासंकर रहस्य मंजरी, सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मांकर जुगल रसामृत लहरी एगुड़िक हूँ प्रमुख जो थी कि कृष्ण लीला वर्णना करा तांकर लीला वर्णन रे काव्य गुड़िक आकर्षणीय और मर्मस्पर्शी हो पारे। प्रेमर स्वरूप संपर्क रे वर्णना करा जायछि। विशुद्ध प्रेम केमती अत्यंत कष्टसाध्य ताकू पालन करबा केमती कष्टसाध्य ता विषय वर्णना अछि। आउ विशुद्ध प्रेम रे आत्मसमर्पण आवश्यक, इच्छा नथिले याकू पालन करि हेबो नाही, यार स्वरूप वर्णना करा जायछि। तापरे शुद्ध चिरंतन पवित्र होछि प्रेम। ए परकीय प्रीति भी शुद्ध चिरंतन और पवित्र। गौड़ीय वैष्णव शास्त्र अनुसार श्री राधा और श्रीकृष्ण को प्रेम को अलौकिक प्रेम बोली कहा जाए। यही प्रेम रूपक सागर रे जी झास दियंती तांकर आउ पुनर्जन्म हुए नहीं बोली मध्य विश्वास अछि। आउ से हो जाए कौन ना कृष्णगत प्राण हो जाए तार बा कृष्णमय हो जाए। से यही प्रीतिर रूपांतर मध्य पात्र अनुसार देखा मिले। जेमिति कि सखा मानकर प्रेम शुद्ध और निर्मल भावमूर्तियुक्त, मधुमंगल और श्रीकृष्ण उक्ति प्रत्युक्ति भाव प्रकाशित होती। कारण विदग्ध चिंतामणि काव्य पात्र अनुसार केमती प्रीतिर रूप परिवर्तन हुए तार वर्णना कवि करछंती। आम मैंने पिला जो उदाहरण रही से उदाहरण गुड़िक आम आलोचना करें। यही प्रेम रे थाए विरह। प्रेम प्रगाढ़ता प्रतीयमान हुए कौथे ना विरह रे। नायक नायक हृदय जिते पवित्र व प्रेममय रूपटी विरह अवस्था द्वारा प्रमाणित हुए सेतेबेले नायक और नायिका विरह अग्नि जली जली प्रेमर शुद्ध सुवर्ण रूप से प्रतीयमान हुंती। तेणु कविंकर प्रत्येक रचना रीतियुगीय कवि मान प्रत्येक रचना प्रेम विषय प्रेमर जो प्रेम धर्म विरहर जो स्वरूपटा अति सुंदर भाव में चित्रित करा जायछि। ओडिया रीति काव्य विरहर मार्मिक चित्र उभय काल्पनिक और कृष्णलीलात्मक काव्य आम देखा पाइबा। प्रेम मानव मनर सुंदरतम दुर्बलता यह आकर्षणीय हो उठे जितेबाला उभय मध्य विरह अवस्था आसे। आ परकीय प्रीति विरह अवस्था अधिक मार्मिक और उज्ज्वल मध्य। देवदुर्लभ दासंग रहस्य मंजरी काव्य श्रीकृष्ण निकट में कि अष्टपाट महिषी थिले एवं गोपांगना माने विरह से सर्वदा संतुलित और पीड़ित थिले से विषय वर्णना करा जायछि। अभिमन्यु सामंत सिंहान काव्य विदग्ध चिंतामणि सेमती श्रीराधा और श्रीकृष्ण उभयर विच्छेद जो शोकाकुल परिस्थिति सृष्टि होती से भली विरह चित्र अन्य कौन काव्य देखा मिले ना। से श्रीराधांकर विरह वर्णना कवि लेखनी अधिक हृदय विदारक और करुण रसाश्रित होती। कारण श्रीराधा होती अप्राकृत प्रेमवर्ती स्वरूपा। श्रीकृष्ण सहित जो श्रीकृष्ण सहित जो विच्छेद होती से विरह भांगी पड़ती। हृदय अभिव्यक्ति कवि लेखनी अति मार्मिक रूप ग्रहण कर। ओडिया रीति साहित्य जो प्रेम विषय वर्णना कराई दुई प्रकार प्रेम जमती कि स्वकीय और परकीय। स्वकीय प्रीति वर्णन देखा आम रीति साहित्य काल्पनिक और पौराणिक काव्य विशेष भाव में वर्णित होती। परकीय प्रीति कृष्ण लीलात्मक काव्यर सर्वश्रेष्ठ वर्णना अच्छी। उभय प्रेम मानसिक स्तर विशेष रूप देखा मिले। प्रेमर संजत एवं शुद्धपूत स्वकीय प्रीतिमूलक काव्य परिदृष्ट होला बेले कृष्णलीलात्मक काव्य उज्ज्वल और मधुर रूप देखा मिले।
ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରେମ ଏହି ଯୁଗର ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଚିତ୍ରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ଆଉ ପ୍ରେମ, ଏହାର ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆସିବ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମିତା, ଏସବୁର ସାମୂହିକ ସହଯୋଗରେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ବା କାବ୍ୟରେ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମିତା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଧର ଭାତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାତ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିଲା। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଭାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଶଳ ବା ପ୍ରତାରଣା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ 3 ଗୋଟି ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଭିଧା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷଣା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଅଭିଧା କ'ଣ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଧା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ। ଲକ୍ଷଣା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ତାହା ନାମ ହେଲା ଲାକ୍ଷଣିକ, ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷରୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। କାରଣ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବାକ୍ୟରୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷର ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଧ୍ୱନି ବା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନ ଧାତୁର ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଗଠିତ। ବୈୟାକରଣିକ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଏହାକୁ ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଫୋଟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥର ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯାହା ଧ୍ୱନି କରାଏ ବା କରେ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରୟୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ହେଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। କାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଏହି ନାନା ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କାବ୍ୟର ମୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ହିଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଧା, ଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଅର୍ଥର ଅର୍ଥବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାର 3ଟି ରୂପ ଥାଏ: ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ତାହା ହେଲା ଅଭିଧା, ଲକ୍ଷଣା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ତେଣୁ ଅଭିଧା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଲକ୍ଷଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷଣା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷଣା, ଆଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଭିଧା ଓ ଲକ୍ଷଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ତାହା ସେହି ଶକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ତାହା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୁଏ ତାହା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ତାହା ହେଲା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶକ୍ତି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନ।
ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି, ଅଭିଧା, ଲକ୍ଷଣା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ। କାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ବା ମଜାକିଆ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଅଭିଧା, ଅଭିଧା ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଲକ୍ଷଣା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। এই ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ପୁଣି ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତିକି ଅଭିଧାମୂଳକ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଲକ୍ଷଣମୂଳକ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଅଭିଧାମୂଳକ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କୋଉଟା ନା ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଭିଧା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅଭିଧାମୂଳକ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଧର ଗୋଟିଏ ଏଠି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଅଭିରାମ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଭରତ ଭରତ ସଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେଲେ ଜାତ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଅଛି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛି, ଭରତ ଅଛି। ସେହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ତାହା ଦେଖିବା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁହନ୍ତ, ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶରଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର। ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ଆମେ ପଦରେ ଦେଖିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତଙ୍କ ସହ ସହଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦଶରଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର। ମାନେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦର ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁହନ୍ତ, ଏହାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶତ୍ରୁହନ୍ତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ତାପରେ ଲକ୍ଷଣାମୂଳକ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଲକ୍ଷଣାମୂଳକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ସରଜୁର ଅଙ୍କେ ରମ୍ୟ ନଗରେ ବିରାଜିତ ଲୀଳା ରଙ୍ଗେ। ଅଙ୍କେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଳରେ, ଆଉ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହା କୂଳକୁ ବୁଝେଇଲା। କୂଳ ଅର୍ଥଟା ଏଠି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ। ମାନେ ସରଜୁ ନଦୀ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ସରଜୁ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୂଳ ହେଉଛି ତାର ଶୀତଳ ଓ ପବିତ୍ର। ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅଙ୍କେ ତେଣୁ ଏକ ହେଉଛି ଲାକ୍ଷଣିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷଣାମୂଳକ ଶାବ୍ଦିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଶାବ୍ଦିକ ଓ ଆର୍ଥି, ସେଇ ଆର୍ଥି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ତେବେ ଅର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନା। କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କି ହୋଇଲା ଆଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଛି। ଏଇଟାରେ ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହେଲା। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଳଙ୍କରିକ ଆନନ୍ଦବନ୍ଧନ ଧ୍ୱନିବାଦର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆତ୍ମାର କାବ୍ୟ ରୂପେ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯେ ଜନପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ ରଚନା ବେଳକୁ ଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଣିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ କାବ୍ୟକାରମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ, କାରଣ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟଦର୍ଶରେ ଯେହେତୁ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି, କାବ୍ୟଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟଦର୍ଶ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୀତି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାର କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଧ୍ୱନିବାଦକୁ ଆଉ ଧ୍ୱନି
संपर्क में काव्य मानकरे कवि माने बहु वर्णना कर ऋतुयुग कवि माने। ओडिया ऋतुयुग काव्य स्रष्टा दृष्टि ध्वनि काव्य हूँ एक चमत्कार रूप जतक वैशिष्ट्य। तेणु से काव्य वर्णना कला बेले नारीर रूप वर्णना, नगर वर्णना, उक्ति प्रकृति आदि समय ध्वनिर प्रयोग कर काव्यर चमत्कारिता सृष्टि सहयोग करते। एबे देखिबा ध्वनिवादी व्यंग्यार्थर महत्व व चमत्कारिता अनुजाई ताकू केते बार व्यक्त कराई काव्य को। काव्य हला उत्तम काव्य जहाँ कह जाए जार अन्य नाम होची ध्वनि काव्य। आ अधम काव्य जहाँ कह जाए गुणीभूत काव्य। व्यंग्य काव्य होची अधम काव्य बा चित्र काव्य। तेबे उत्तम काव्य बा ध्वनि काव्य कोडा ना जेउ काव्य रे वाच्यार्थ अपेक्षा शब्दर चमत्कारिता अधिक प्रतीयमान होता है ताहाला ध्वनि काव्य। आउ ए काव्यर व्यंग्यार्थर मोहनीयता प्रतिपादित करिथाए। रीति साहित्य ध्वनि काव्यर संख्या होची कम। कवि दीनकृष्ण दास रसकल्लोल एवं उपेन्द्र भंजर लीलावती काव्य होची एइथिर प्रतिनिधि स्थानीय काव्य। सेमती वाच्यार्थ होची माने कौनसी एथिरे धर गोटे पद दिया जायछि करई चिंता तरुणी पाई केउन तरुणी पचारि जाई केमते होई जीव पुरिछि एघ नर से रस कुंभ बेजारे हुअंती पारी ताही तो एथि नाहांती करी मोहनायक नाहांती जाइछंती से पारी। ए रसकल्लोल रे पदटी दिया जायछि तार वाच्यार्थ अर्थात तार सरलीकरण करा जाय तार अर्थ टिकटी प्रकाश करा जायछि। माने जहाँ लेखा जाए तार वाच्यार्थटा केमती देछि देखिबो पिला माने आ तार व्यंग्यार्थटा केमती देछि माने ताको केमती व्यंग्य अर्थरे मध्ये प्रकाश करा जायछि। माने गोटिए रचना को भिन्न भिन्न रूप रे केमती प्रकाश करा जायछि तो सेटा देखिबो। तापर आसला मध्यम काव्य बा गुणीभूत व्यंग्य काव्य। जे काव्य रे वाच्यार्थर गुरुत्व व्यंग्यार्थठारु अधिक रहिताए अथवा समान मनोहर अवस्था थाए ताहाकु गुणीभूत काव्य बोली कहा जाय। आ मध्यम काव्य सेटा मध्यम काव्य। अधम काव्य कोटा ना शब्द और अलंकार युक्त होई रचना को चित्र काव्य बा अधम काव्य बोली कहा जाता है। चित्र काव्य दुई प्रकार गोटे ला शब्द चित्र काव्य आ गोटे ला अर्थ चित्र काव्य। यापर देखिबा अधम काव्य। अधम काव्य कौन हुए ना शब्द और अर्थर अलंकार युक्त रचना हुए जहाला चित्र काव्य बोली आम कहे। या पूर्व में आलोचना करते तेबे यह दी भाग विभक्त गोटे है चित्र काव्य आ गोटे अर्थ चित्र काव्य। चित्र काव्य कोटा कह ना जो शब्द को आश्रय करी जुग्म जमकर वैचित्र्य परिदृष्ट होतुव। सेमती अर्थ चित्र काव्य कौन ना कनकलतार कोमल कोल विलास बेनी इंदिवर कुंद कली संगे फुटी अच्छी रंगे बंधु जीवन मनोहर। माने एथिरे कौन है नायिकार रूप वर्णना करिया जाई कवि कहते तार नायिकार संपूर्ण शरीर वर्णना प्रत्येक जिनस मैंने कौटी क्या सहित तुलना कर पाद्यांशर अर्थगत वैचित्र अनुभूत होती। तेणु एठारे चित्र काव्य होती। तेज ध्वनि भेदर रीति काव्य को केते विभक्त कराई एमती वस्तु ध्वनि रसध्वनि आ अलंकार ध्वनि ये सब जो विभिन्न भाग में विभक्त कराई काव्य मानक से वस्तुध्वनि जमती कि जिते प्रतीयमान अर्थ गोटे विषय बा अथवा वस्तु मात्रा को सूचित करे वस्तुध्वनि कहते। वाच्यार्थ है ये जो रसध्वनि है वाच्यार्थ द्वारा बा व्यंग्यार्थ द्वारा प्रतीत संगे संगे अभिधा तथा व्यंजना मध्य कौन सी सीधा संपर्क रही ना। आउ विशिष्ट विभाव द्वारा यह सिद्ध होइछि। तेणु रचना गुड़िक प्रायतः रसध्वनि व्यवहार देखा मिले रस भाव रसभास भावभास भावोदय भावभक्ति भावशक्ति भावशांति भाव सबलता ये सब गुड़िक प्रकाश पाई था। ऋतुयुग ओडिया काव्य ध्वनि तत्व बहु उदाहरण देखा मिले। एठारे गोपांगनाटीर हस्तर कंकण आउ हस्तर गोपांगनाटीर मान वर्णना कराई जो पद्यटी अच्छे पद्यर मर्मार्थ ए
ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। अलंकार ध्वनि सेमती कौन सी पदरु वाच्यार्थ व्यतीत व्यंगार्थक जदि कौन सी अलंकार भावरे ताकू व्यंजित करा जाए कौथिरे ना काल्पनिक पदार्थ वाचक शब्द द्वारा सेठारे कौन हुए ना अलंकार ध्वनि हुए। अलंकार ध्वनि ये जुग को गवेषक मैंने अलंकार जुग बोली कहते कारण ए अलंकार ध्वनि व्यवहार यथेष्ट अधिक। तेबे उपमान अपेक्षा उपमेय अधिक परिकल्पित होता है श्रीकृष्ण जो अपरूप लावण्य। तापरे काव्य रे जो आत्मिक विभाव आम देखिले जे सौंदर्य चेतना वृद्धि पाई केमती शब्दर रूप गठन रे शब्द विषय रे वर्णना कराई आलोचना कराई। तापरे आमे देखिले शृंगारिकता तापरे रसर व्यवहार ये सब जिनस व्यवहृत होकर एकत्रित होकर गोटे काव्यर सौंदर्य वृद्धि करिवारे साहाय्य करते। तेबे यापर नेक्स्ट क्लास होची भावदर्श। पिला माने तुम माने साहित्य चैनल को अधिक अधिक सब्सक्राइब करो शेयर करो पिला मान संगे कहीं यथेष्ट कौन सी प्रकार आसुना एमती प्रोत्साहनमूलक रिप्लाय देखा मिलना है। चेष्टा कर पिला समस्ते रिप्लाय देवा समस्ते ये क्लास गुड़क ठीक भाव देखुए परीक्षा अल्प दिन रहा तुमको सुविधा हो क्लास पढ़ुव ताले आसला पढ़ले तुम बुझे कौन सी प्रकार असुविधा हेब ना रही पिला।